अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हर सब तुर्की में कस्तांतुनिया की फतह की 567th सालगिरह मनाई गई, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं। देखो, ये जो ख़ानदान है ना, सल्तनत उस्मानिया सलातीन, ये मेरा रोमांस है। मेरे घर में आपने बेशुमार चीज़ें इस ख़ानदान से जो रिलेट करती हैं। इवन ये रिंग जो है, ये वो रेप्लिकास बनाते हैं पुराने, जो उनके सलातीन थे, उनकी जो ज्वेलरी औरतों मर्दों की दोनों की, उसके रेप्लिकास बनते हैं और बिकते हैं। तो ये रिंग मैंने वहीं से ली थी। हाँ, ये जो सुल्तान मोहम्मद था, ये बड़ी फैसिनेटिंग शख्सियत है। 22 साल की उम्र में इसने वो किया जो आज तक समझ नहीं आता किसी को। ये बहुत बदतमीज़, तुंदखू, यानी वॉज अ प्रिंस, वलीअहद था। वो टीचर्स वगैरह भाग जाया करते थे। तो इसका बाप बड़ा जरी आदमी था, सुल्तान मुराद। उसने फिर एक कुर्द टीचर का बंदोबस्त करके उसको कहा कि भूल के पढ़ाओ कि ये मेरा बेटा और वलीअहद है, इसको फड़काओ। सही। ये मोहब्बत की ज़बान नहीं समझता, ये बहुत एग्रेसिव है। तो इस तरह उसकी तरबियत हुई, फिर कई ज़बानों पे अबूर और ये और वो। 22 साल की उम्र में उसने ये शहर फतह किया और फातह का खिताब या लक़ब जो भी कह लो, इसके लश्करियों ने दिया। अच्छा। हाँ, और एक बड़ी खूबसूरत बात, वो बहुत ही अजीब व गरीब आदमी, ये जब शहर फतह हो गया ना, तो वो सजदे में गिरा। उसने मट्टी उठा के ना, तशक्कुर, आजिज़ी, इनकसारी, उसने अपनी पगड़ी पे डाली और फिर कहा कितना खूबसूरत शहर था जिसे मैंने बर्बाद कर दिया। फिर उसने उसको रीबिल्ड किया। आया सोफिया जाते हुए ये बात उसने की थी। ठीक है, तो यही वो बंदा है जिसने वो जो इस्तांबुल का बहुत मशहूर एक बाज़ार है, कबट बाज़ार कहते हैं उसको, स्पाइस बाज़ार भी कहते हैं उसको, तो ये उसने बनाया था। एंड दैट इंडिकेट्स कि जब कौमों पे अरूज आता है ना, तो उनकी हर चीज़, मैं सोचता हूँ उस वक्त यूरोप में क्या होता होगा जब उसने ये बाज़ार, शॉपिंग मॉल जो है ना, देखने से ताल्लुक़ रखता है, जो उसने सदियों पहले बनाया। ये 37 हुक्मरानों पे मुश्तमिल ख़ानदान था, 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत थी, टोटल 37 हुक्मरान, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 7वां था हुक्मरान। हाँ, और हज़रत जो तुर्क तो उसको अबा अयूब कहते हैं, अबू अयूब अंसारी जो थे, हुजूर जब गए मदीना तो इनके पास ठहरे थे, उनका मज़ार भी उधर ही है। हाँ, आजकल ड्रामा भी तो चल रहा है ना, अर्तुगरुल। हाँ, अर्तुगरुल ड्रामा, तो ये भी उन्हीं के उसमें से। ये हाँ, ये अर्तुगरुल की ही औलाद का एक वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग स्टार्स। हाँ, ये जैसे सुल्तान सलमान, जिसको यूरोप कहते था, यूरोप उसको कहता है सलमान द मैग्निफिसेंट। अच्छा, तो ये उन्हीं लोगों की हाँ से है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी अवाम का बड़ा हिस्सा कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहा हसन साहब। बदएहतियाती बाजारों में रश, शॉपिंग्स वैसे जा रही। आपका सवाल ही गलत है, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम ने कभी किसी चीज़ को संजीदगी से लिया ही नहीं। ये बड़के मारना, बातें, मिली नगमे, तराने बराने, ये अपनी जगह पे। मुझे बताओ, इन्होंने कभी ट्रैफिक सिग्नल को सीरियसली लिया? इन्होंने कभी वोट के इस्तेमाल को सीरियसली लिया? सीट बेल्ट को कभी सीरियसली लिया? हेलमेट पहनने को कभी सीरियसली लिया? कम तोलने को कभी सीरियसली लिया? मिलावट करने को कभी सीरियसली लिया? हमने तो कभी किसी चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं, और इसी के हम नताइज भुगत रहे हैं। मैं जो मुसलसल चीख पुकार करता हूँ ना, इंसान साजी, इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा चैलेंज है ये। इंसान पैदा होता है बतौर आदमजात के, आदमी के, उस आदमी को इंसान में तब्दील करना, यही हुकूमतों का चैलेंज, बेसिक चैलेंज यही होता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को इन चीज़ों की ना तौफीक है, ना समझ है, ना अक्ल है, ना फ़हम है। इंसान साजी कमी है ना, इंसान साजी की। ठीक हाँ, है। बस टिड्डी दल के हमले शिद्दत इख्तियार कर गया साहब, इससे भी फौज ही निपटेगी। फौज ही निपटेगी तो निपटा जाएगा, अदरवाइज इनके पल्ले क्या है? देखो सुनो, टिड्डी दल फौज, दहशतगर्दी फौज, जलजला आ जाए फौज, बिल्कुल, वापड़ा आ जाए फौज, गो स्कूल्स आ जाए फौज, सैलाब आ जाए फौज, कराची का अमन। ओ भाई, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये जो आपका जो सियासी ये जो गंद है, ये किस मर्ज की दवा है?
मतलब अमृत धारा तो फौज है ना। बिल्कुल, आपके जो इतने अदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। हाँ हर चीज में आप उसको लेकर नई आ रहे हैं। बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। सब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के शहजाद अकबर से उनकी सिटीजन के, उनके सासों के बारे में और तकर्री के हवाले से काफ़ी सवालात पूछे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज मेरी हंसी निकल गई, मैंने जब आज शहजाद अकबर का एक स्टेटमेंट पढ़ा अखबारों में कि मैं जज साहब के सवालों के जवाब अदालत में दूंगा। इट डिडंट मेक एनी सेंस टू टेल यू ऑनेस्टली। उसकी वजह है, खुद शहजाद अकबर जब सवाल पूछते हैं तो खुद जवाब मांगते हैं। भाई अब हमारी कंजम्पशन के लिए हमें भी अदालत समझो। एक होती है अल्लाह की अदालत, एक होती है अवाम की अदालत, और फिर बाद में ये वाली अदालतें होती हैं। तो हमें भी इन सवालों के जवाबों में दिलचस्पी है। आप लोगों से पूछते हो, अपनी बारी आई तो मैं अदालत में दूंगा, ये बात अच्छा ऐसी बात मुझे ना वो शुगर स्कैंडल भी याद आया कि आपने कहा था इस पे बात करेंगे अगर रिपोर्ट आई तो। देखें, मैं थोड़ी सी आई एम गोइंग थ्रू दैट रिपोर्ट, और बस सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ये मुझे मज़े खेज लगी है। अच्छा? पहली बात, हाँ पहली बात ये है कि जब इस तरह की चीज़ों में बात की जाती है तो बंदे को अथॉरिटी होना चाहिए। आप एक काम को जानते ही नहीं, आप उसकी रूह को समझते ही नहीं। मुझे सच्ची बात है, जहांगीर तरीन वाली साइड जो है ना, खैर आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दैट, इस पे करेंगे बात, लेकिन अभी नहीं। अच्छा ठीक है। शाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार की बेहुरमती की गई, दहशतगर्द उनका जस्ते खाकी निकाल कर ले गए। ये इंसान ही नहीं थे, ये घटिया तरीन, गलीस तरीन, सफाक तरीन, अहमक तरीन, जाहिल तरीन इंसान नहीं थे। कब्र तो बंदा दुश्मन की भी नहीं खोता। और हज़रत उमर बिन अब्दुल, देखो हमारे कहते हैं खुलफाए राशिदीन 4, ठीक है, 5वां इनको कहा जाता है। ये शहजादे थे बनु उमैया के। जब इनके सर पे ज़बरदस्ती ये दस्तार रख दी गई तो पहला एड्रेस इनका था कि लोगों मुझे बना दिया गया है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो लोगों ने इंसिस्ट किया, तो अच्छा जब ये बने हैं खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, तो इनका कोई दोस्त तजारती काफ़िले तो साल बाद वापस आते थे। वो बाहर गया हुआ था पहले ही, 2-4-10 दिन पहले गया होगा, वो 6-8 महीने के बाद वापस आया। दरवाज़ा खटखटाया, कोई दरबान नहीं, कुछ नहीं, खुद दरवाज़ा खोला और वो दोस्त पूछता है उमर कहाँ है? आपने कहा मैं हूँ, पहचाना नहीं? तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा तुझे क्या हो गया? उन्होंने कहा इतने मुसलमानों का बोझ मेरे कंधों पे आ गया है, मेरी शक्ल ना बिगड़ती तो क्या होता। और हमारे हुक्मरान तो नहीं इनको तो दफा करो, हमारे हुक्मरान वो इनको छोड़ो, मैं और बात कर रहा हूँ। इस तरह का आदमी तो दुश्मनों में भी हो अगर तो उसकी इज्जत वाजिब है। तुम कर क्या रहे हो? किस बंदे का बड़े फख्र से वो खाली की हुई उनका ना कब्र दिखा रहे हैं। ये इंसान नहीं थे, ये जहालत, वैशीपन, गंदगी, गलाजत जिसकी जितनी मजम्मत की जाए जिन लोगों ने ये हरकत की। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ी थी, मजीद निज़ामी साहब ने लिखा था कि हसन सर मसालियत पसंद है, थर्ड फोर्स की बात करता है, लेकिन थर्ड फोर्स तो इक़्तिदार में आ गई। आगे क्या देखते हैं? नहीं आगे क्या देखना है, मैंने बस जो पहले देख लिया वही काफ़ी है। एक बात, एक फोर्थ फोर्स की तश्कील में हिस्सा डालने का तो मेरे पास अब वक्त नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है जो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा कि थर्ड फोर्स हाँ तो गई, लेकिन ये पहली और दूसरी फोर्स जैसी ही एक फोर्स साबित हो रही है। हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात है जो ज़बान ज़द-ए-आम है और ये फैलती जा रही है जंगल की आग की तरह, बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। हालात ऐसे हैं पैदर पै। फिर एक और फोर्स के बनने नहीं, आई डोंट नो, मेरे पास तो खैर उसमें हिस्सा डालने का वक्त नहीं होगा। एक ख़ास एज होती है एक ख़ास काम के लिए, लेकिन अगर मलाल है, कोई रंज है, कोई दुख है, तो वो इस बात का कि ये भी थर्ड फोर्स भी सेकंड और फर्स्ट फोर्स का ही रेप्लिका, उन्हीं की फोटोकॉपी है।
ٹھیک. چلے آپ نے کالم میں بھی لکھا ہے صاحب کہ سب کچھ کھلا ہے تو اسکول کیوں بند ہے؟ دیکھیں میں نے لکھا نہیں ہے, آپ تھوڑا زیادتی کر گئے ہو. میں نے بختیار قصوری کو ان کو کوٹ کیا ہے, ان کا مجھے آیا تھا, انہوں نے فون پہ بات کی تو میں نے کہا جی مجھے لکھ کے بھیج دیں. فون پہ میں پتہ نہیں کتنی باتیں میں بھول جاؤں گا. انہوں نے جو لاجک دی ہے آپ غور سے دیکھیں, انورٹڈ کاماز میں ہے, میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھی یہ کس آدمی نے لکھا ہے, تو مجھے تو اس میں بہت زیادہ وزن لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو ڈونٹ ایگری تو میں نے کھول لیں اسکول. اور ویسے بھی اب تو جون جولائی کی چھٹیاں بچوں کی, سمر ویکیشنز. جی ہاں تو لیکن بہرحال ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق. اچھا صاحب, طاہر ملک نے ہم سے پوچھا ہے کہ جانوروں کو وحشیانہ طریقے سے کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ میں تھوڑا بے تکا سا سوال ہے. جی پہلی بات یہ ہیومن انسان کیا ہے اور جانور کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. جی برنٹ شاہ نے کسی ڈنر وغیرہ پہ انہوں نے کہا جی آپ یہ لیں, انہوں نے کہا نہیں میں سبزی دال شال وہ اس طرح کھاتے واتے رہے. تو جب انہوں نے انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آئی ہیو اسٹاپڈ ایٹنگ مائی فیلو کریچرس, میں نے جانداروں کو کھانا چھوڑ دیا ہے. اچھا اب اینیمل کیا ہے؟ ایک زندہ جسم جو نامیاتی مواد پہ آرگینک پہ پلتا ہے, اس کا اپنا مخصوص حساس اعضاء اور نروس سسٹم وغیرہ ہوتا ہے, جاندار ہے. اچھا نہیں کرنا چاہیے وحشیانہ سلوک. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, انسان نے تو انسانوں کے ساتھ بہت وحشیانہ سلوک کیا ہے اور کیے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی 1 کروڑ 1 شکل ہے. آپ مجھے بتاؤ سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنا بندہ مارا بندوں نے؟ کتنے کروڑ؟ 8 کروڑ 8.5 8.5 کروڑ بندہ, 8.5 کروڑ انسانوں نے مارے. کبھی سنا اتنے عرصے میں کبھی 8.5 کروڑ جانور مارا ہو؟ اتنے پیریڈ میں اتنا جانور نہیں مارا کبھی انسان نے جتنے اس نے انسان مارے. پوری تاریخ منگولوں نے ساری زندگی ان کی پشتوں نے اتنے جانور کھائے نہیں ہوں گے جتنے انسان انہوں نے مارے. سو انسانی تاریخ بنیادی طور میرا ایک شعر ہے, میں کہ انسان ہوں انسان کا لہو میری غذا, رحم مادر سے چلی ہے یہ روایت میری. ماں کے پیٹ میں بچہ ماں کی خوراک پہ پلتا ہے, یہ تو اس کی گھٹی میں ہے. تو جو اسپیشی انسان اگر انسانوں پہ رحم نہیں کھاتا تو غیر انسانوں پہ رحم کھانے کا تو تک ہی نہیں بنتا. سو یہ سوال ہی لاجیکل. حضرت صاحب, سینئر منسٹر وزیر خوراک پنجاب علیم خان نے گندم کی سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کو روکنے سے گندم کے ذخائر میں اس حد تک اضافہ کیا ہے کہ 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اچھا پہلے تو حالانکہ پروڈکشن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کریکٹ کروں. جی ان کا نام ہے عبدالعلیم. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, ہم علیم کا بندہ, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں عبد الرحمن, ہم رحمان کہہ دیتے ہیں. رحمان اللہ پاک کا نام ہے. عبد المجید کو مجید کہہ دیتے ہیں, عبد الحمید کو حمید. اچھا نہیں, پہلے بات سمجھ لیں, چونکہ ہم جانتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی سنا ہے کسی نے عبداللہ کو اللہ کہہ کے بلایا ہو؟ چونکہ وہ سب کو پتہ ہے, باقی اللہ پاک کے نام. خیر, عبدالعلیم خان. اوکے اب چلتے ہیں آگے. میں نے ایک بار نہیں, میں نے 20 بار لکھا ہے کہ ہی از ایکسیپشنلی بریلینٹ, کمٹمنٹ کا بندہ, ہارڈ ورکنگ آدمی اور ہائیلی آرگنائزڈ. جس آدمی نے اپنا اتنا بڑا ادارہ اور سیٹ اپ بنایا ہو تو ظاہر ہے ایکسٹرا آرڈنری اور کمٹمنٹ ہے بے تحاشا. اور آپ دیکھ لینا. لیکن سوال ایک اور بنتا ہے کہ اس کا کوئی 1/4 بھی پرفارم کر رہا ہے کیبنٹ میں کوئی بندہ؟ ایک بندہ آپ چمٹی سے پکڑ کے آپ نے نکال لیا ہے بیچ میں سے, باقی کون ہے؟ ان کے لوگوں کو نام بھی نہیں پتا. سو ایک بندہ کتنی توپ چلا لے گا جی زیادہ سے زیادہ؟ علیم خان سے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا ڈیفینیٹلی, جیسے نون لیگ کی گورنمنٹ میں
جو 2-4 بندے مجھے بہت اچھے لگتے تھے, آئی آلویز پریز دم. سعد رفیق, آئی آلویز پریز دم ان دنوں میں بھی. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسیپشنلی ڈیفینیٹلی بریلینٹ آدمی, ہائیلی آرگنائزڈ, ویری سینسیبل. ہاں ہر سب جاتے جاتے اینڈ میں اگر کال ایک کال تھوڑے سے ہو جائیں, کیونکہ یہ ہمارے ویورز بھی بڑی فرمائش کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے آپ نے شامل نہیں کیے. اچھا, ایک تو میں نے ابھی لکھا ہے جی کہ کچھ لوگوں کے جسموں پہ لباس تو بہت قیمتی ہوتا ہے, لیکن ان کی روحیں ننگی ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں اور سچ مچ ہوتا ہوں کہ انسانوں کی موجودگی میں انسان زندہ کیسے بچ گیا, بلکہ اس کی آبادی میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا. تیسرا, ستاروں پہ, وہ اقبال کا ہے نا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو ستاروں پہ کمند تو ہم ڈال نہ سکے, لیکن بھنگڑا, لوڈی, دھمال اور گند ڈالنے میں ہم آگے ہم آگے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ جلد بازی میں آہستگی اختیار کرنی چاہیے. سمجھ آئی؟ جلد بازی میں آہستگی سے کام لو. اچھا, think before you leave. 2 نقطوں کے درمیان کا فاصلہ سب سے مختصر ہوتا ہے. بالکل سے ٹھیک ہے, ہم لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں لمبے رستے پہ نکل جاتے ہیں. سو 2 نقطوں کے درمیان شارٹسٹ جو ہے نا, وہ اسٹریٹسٹ رستہ جو ہے نا, وہی شارٹسٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے زندگی میں شارٹ کٹ. اچھا, ایک آخری بات, مودی صاحب, یہ پڑوسی, جی مکے کے ساتھ مصافحہ ممکن نہیں ہے آج کل. تو خیر ویسے بھی ممکن نہیں ہے, لیکن آپ مکے سے نہیں کر, ہینڈ شیک نہیں کر ہینڈ سکتے. شیک نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہمارے ویورز میرے خیال سے کافی زیادہ خوش ہوں گے اس پروگرام سے, کیونکہ ہم نے ان کی کافی چیزیں ایڈ کر لی ہیں. تو اسی نوٹ پہ اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. لکھنا بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.